বলবমৰ ভক্তসকলৰ বাবে শুক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰৰ সমীপত গুৱাহাটীৰ মস্ত মণ্ডলৰ অন্ন ভাণ্ডাৰ সেৱা। हम मस्त मंडल द्वारा यहाँ पे हर साल चावड़िया गोल्ड में कैंप हम चलाते हैं यहाँ पे, और बाबा का आशीर्वाद से आज करीबन 6 से 7 साल हमें 6 से 8 वर्ष हमें यहाँ पे हो गया कैंप चलाते हुए। और हम हर साल यही चाहते हैं और हर वर्ष यही चाहेंगे हम कि हम कैंप चलाएं और हर कावड़िया का सेवा हम यही कर सके। और हर संडे हर हफ्ता हम यही चाहते हैं कि एक नया आइटम हर कावड़े को हम लोग भूखे अनुसार खिला सके और हर कावड़े का हम लोग सेवा कर सके। बाकी हमारे ये मंडल कम से कम 7 से 8 साल यहाँ पे चल रही है और हम यही प्रयास कर रहे हैं कि और आगे हर सावन या हर अपने अमावस्या मेला या जहाँ भी हम लोग का सौभाग्य मिले हम लोग को चलाने का। हम कम से कम अभी तक यहाँ पे हम लोग 2 से 3 हज़ार भक्तों को खिला दिए हैं और आगे हम लोग और ये है विश्वास कि हम लोग और 3-4 हज़ार भक्तों को हम लोग खिला सके। अगर और भी कुछ हो तो हम लोग उसके लिए भी रेडी है कि भक्तों को चाहे मेडिकल इमरजेंसी हो या कुछ भी हो तो उसके लिए हम सब मस्त मंडल द्वारा हम लोग जो सेवा हम लोग प्रदान कर सके हम लोग वो सब करें। हमारा यही प्रयास है कि हम कल सुबह मिनिमम 4 से 5 बजे हम लोग चला सके। अगर उसके बाद भी अगर बाबा का कृपा हम पे रहे उसके आगे भी हम लोग चला सके। थैंक यू। আমি যোৱা 5 বছৰৰ পৰা প্ৰত্যেক শাওণ মাহৰ প্ৰত্যেক ৰবিবাৰে আমাৰ ভণ্ডাৰাৰ মস্ত মণ্ডল নামৰ পৰা ভণ্ডাৰা লাগি আছে আৰু কমসে কম 6000 বা 7000 মানুহক আমাক খোৱা দিয়া হয়। প্ৰত্যেক ৰবিবাৰে আমাৰ বেলেগ বেলেগ আইটেম থাকে। এইটো ৰবিবাৰ আমাৰ যেনেকৈ চাউল আছে, গৰম চাউল, দালি, মিৰ্চা আৰু জুচৰ ব্যৱস্থা কৰা গৈছে। প্ৰশাসনৰ পৰাও বহুত ভাল সঁহাৰি পাইছোঁ, লগত মন্দিৰ কমিটিৰ পৰা আমি বহুত ছাপৰ্টখিনি পাইছোঁ। আমাৰ এইটো মানে 5 বছৰৰ পৰা চলি আছে আৰু বহুত ভক্তকেইটা আহি ভাল পায়। আমাৰো মনটো বিৰাট ভাল লাগে যে আমি ভক্তক সেইখিনি কৰিব পাৰিছোঁ। আমাৰ এই মস্ত মণ্ডলত কমসে কম আমাৰ সব ইউথ জেনেৰেশ্যন কমসে কম 100 বা 150 ল'ৰা জড়িত হৈ আছে। আমি সব নিজৰ ফালৰ পৰা কৰি সব ভালে ভালে কৰি গৈ আছোঁ। আমি 5 বছৰ হৈ গ'ল। গোটেই ৰাতি আমি 6000 মানুহ বা 6000 পৰা 7000 মানুহৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা হয়। এতিয়া বৰ্তমান 12:30 এটালৈকে কমসে কম 2000 মানুহ খোৱা হৈ গ'ল আৰু যেনেকৈ টাইম গৈ থাকে ভিৰটো বাঢ়ি থাকিব। ৰাতিপুৱা 4টা-5টা মানত ভিৰটো অলপ বেছিকৈ আহে, যেনে বাবাৰ যেনেকৈ পানী দি কেনে বেছিকৈ আহি থাকে। এইখিনি আমি যিমান পাৰোঁ সিমান বেছি কৰি আছোঁ। এইবাৰ যেনেকৈ 5টা সোমবাৰে আমি এইটো ভাবিছোঁ যে 5টা সোমবাৰে বেলেগ বেলেগ আইটেম কৰি থাকিম। এবাৰ যেনেকৈ ভাত আৰু দালি কৰিছোঁ, নেক্সট সপ্তাহ আমি খিচিৰিৰ ব্যৱস্থা কৰা বিচাৰিছোঁ আৰু ভক্তবিলাকো আমাৰ তাত আহি বিৰাট ভাল পাই আছে। চলি থাকিব আমাৰ। हमारा मस्त मंडल द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है। पिछले 5 साल से हम ये करते जा रहे हैं और इस बार पिछले सप्ताह भी हमने किया था, इस सप्ताह भी हम कर रहे हैं। हर रविवार को हमारा करने का लक्ष्य है और ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालुओं को हम इस सेवा का लाभ देना चाहते हैं। और मैं सभी श्रद्धालुओं से निवेदन करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आके मस्त मंडल की सेवा का लाभ लेवे और सभी को भोलेनाथ की कृपा से आशीर्वाद मिलता रहे। धन्यवाद। গুৱাহাটীৰ পৰা পূজা দাসৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাতঃ টাইম ডিজিটেল। শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ, বৰাকৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ সকলোৰে মাজত চিনাকি এটা নাম প্ৰাতঃ টাইম। থলুৱা ভাষা, কৃষ্টি আৰু সত্য বাতৰিৰ আধাৰত প্ৰতিষ্ঠিত খবৰ প্ৰাতঃ টাইমৰ প্ৰতিটো বা বাতৰি পুংখানুপুংখভাৱে চাবলৈ ফেচবুক, ইউটিউব, ৱেবছাইট, টুইটাৰ, ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ব্লগাৰ পেজত লাইক আৰু ফ'ল' কৰক। ধন্যবাদ।